दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्। शान्तिपाठ। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिन्नोति तस्मै तंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्तेव सदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठै आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। वत्तविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं शकलमुनिजनानं ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्यगुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यस्तुच्छिन्न संशयाः निधये सर्वविद्यानां धिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्धनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अङ्गुष्ठतर्जनीयोगमुद्रा व्याजेन योगिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन् योगता शिवा। ॐ शान्तिः 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 स्तोत्रम्। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यणात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्ये चित्रिक्तं मायावीव विजृम्भयत्यपि महयोगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसकल्पार्थकं भासते साक्षात् त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यः साक्षात्करणाद्भवेन पुनरावृत्तिर्भवां भूनिभा तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्ये तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालां भजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता वृषं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाचारणा षण्मात्रकरणोपसंहरणतो युभूत्सु शुक्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वाश्वस्थाष्वपि व्यावृत्ता स्वनुवर्तमानमहमित्यन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वश्वामि सम्बन्धता शिष्यचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मनाभीदतः स्वप्ने जाग्रति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामिता तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये दूरं भास्वनलो निलोम्बरमहानाथो हिमांशुपुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमि
इति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्वश्रवणाटदर्थमननाध्यानाच्च सङ्कीर्तना शर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं शादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धेतत् पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यम्